Opel Zafira соли барориш 2003 достони азиз, комплектацияш инҷой. Мани намуд аз кафои мошин чӣ хеле ки дида истодед, ҳолаташ бисёр хуб достони азиз. ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон ду ойнаҳои пеш электро, коробкаш механика дӯстон, ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 140,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.8 Экотек, сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чанд та газ гирехо? расходаш 10 та газ гири 80 та 85 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 890 92 90. Zafira B соли барориш 2006 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер, сентр замок дорад дӯстони азиз. пробегаш 187,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. шторкои қафошам бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.6 Экотек, сӯзишворӣ бензин, газ бензин бинад. расход чӣ хеле? расходаш мӯътадил гузозиям миёна, ҳамон 10 та мисол 85-90 та мегардад. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 846 0080. Opel Bechka соли барориш 99. техосмотрош то моҳи август. намуди берунии мошин. дохили салони қафои мошин. сиденёш беният сифатош нақс. коробка автомат. пробег 223,000. ҳама наворотош ҳай кор мекунад дӯстон. инҷа лукашан вай. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, газаш заводской дӯстон. расходош экономичный. 48,000 сомон гуфтосиам боз савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 978 78 77. Opel Bechka соли барориш 96 дӯстон. намуди берунии мошин. дохили қафои салони мошин. сиденёш латте. коробка механика, пробег 149,000. ҳама наворотош кор мекунад дӯстон.
خود رومش سیدیم Motor 1.8 سوزشوارش 1.6 می موتورش 1.6 اکتک سوزشوارش گاز بنزین راست خودش چقدر کن 10 کیلومتر مگادات چند فتوسید 31000 سوم فتوسیان با صادم شد تلفن برای معلومات 92 855 63 00 اوپل استرا سالی برورش 2006 دوستان نمودی بیرونی ماشین داخلی سالن قفای ماشین коробка механика пробег 171000 мотор 1.4 سوزشوارش گاز بنزین расходаш 10 تا 140 کیلومتر میگاداد چند پول گفتید 46000 سوم گفتید با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 713 33 18 زفیر سالی برورش 2000 دوستان نمود بیرونی ماشین داخلی سالن قفای ماشین آرای سیزینی ها چخالای زمانوی کشیدگی دوستان صفتاش ناقص коробка механика пробег 21000 همه دیزاش کار میکنه دوستان موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш экономичный 48000 сомон гуфтосиам бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 808 82 88 دوستانی عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما تلفن برای معلومات 92 899 89 89